نہ کبھی ہم نے کوئی انتشار کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹیک کیا ہے. ہم بڑے پیار سے، اور آپ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا والے بھی، میڈیا والے بھی، جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی اچھی طرح گل مل کر ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کئی گھنٹے جیل کے باہر گزارنے پڑتے ہیں، کئی گھنٹے. ہم کم سے کم 450 دن، جو کسی نے مجھے حساب بتایا ہے کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے ہیں. اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے. ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں. انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک کر کے یہ حالت ہوگی کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم جیل جو مینول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا. 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے، کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، 5 ہفتے پہلے، کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں. ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئی. تو آج کل بھی ہم نے، جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو، SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ہم وہاں سے اٹھ گئے، وہاں اڈیالہ کے باہر سے. اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی، کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، مطلب مار پڑواتے ہیں، آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں. اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں. ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیالہ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا، کیونکہ یہ ڈرتے، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں، تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا، بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا. ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے، مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان، یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں، آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے، لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے، اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے پہلے بتیاں بند کی، پھر انہوں نے اتنی بری طرح، یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ ایک بچہ، اس نے آگے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی، یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں. ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے، ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا. اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں آگے کہتے ہیں پولیس والے، اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں، جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں KP کے، وہ آفس ہولڈر ہیں KP کے، الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے، لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے KP کی اسمبلی میں، ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت امان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر KP سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت امان یہاں کے MNA ہیں. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ PTI ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پولیس کی عورتیں انہوں نے بنائی، پوری گلو بٹنیاں تھی. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں، مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں، جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا،
नाज, वो खड़ी होके इन औरतों को, वो अपनी पुलिस वाले को कह रही थी इनको मारो। उन्होंने जिस तरह मेरी बहन नौरीन न्याजी को 71 साल की हैं, इन्होंने जमीन पे, पहले हमें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने जमीन पे गिराया हुआ इन्हें, और इन्होंने सारी औरतें ये साथ खड़ी थी, इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर, और नादिया खटक उनको मेरे ख्याल में रोकने को, हमें खुद नहीं समझ आई, इतनी मुश्किल से उनको यहाँ से बचाए उन औरतों से। ये बदमाशी कर रही थी इनके साथ। ये कोई तरीकाकार है कि जिस तरह आप एक बुजुर्ग औरतों को, ये पाकिस्तान की ये हमारी आप इखलाकियात हो गई हैं। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें? हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपका ख्याल है कि हमें डराएंगे या आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, हमें जेलों में डालेंगे? डाल दें, लेकिन इन्होंने ये जो हमारे पीछे ये लॉयर्स खड़ी हुई हैं खवातीन, ये 17 लोगों को इन्होंने एक वैन के अंदर बंद किया। मर्दों ने उठा के कोई लड़कियां मुंह पे इनके थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे वहाँ पे सहाफी खड़े थे, मैं यकीन करती हूँ कईयों ने देखा होगा कि क्योंकि हम देख रहे थे कि इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ। क्या ख्याल है हम ये इजाजत दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीजें। ये इन्होंने लड़कियों को मारा है, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है, और एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद की हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे। हमें उन्होंने 4-5 वकील थे, 4 वकीलों को उठाया। वैसे तो सबके साथ इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की। आप बालों से घसीटा है औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को डराएंगे? ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान की आवाज ना निकले। हमें पुलिस ने क्या कहा था? आप ये बर्दाश्त कर लेंगे जो मैं कहूंगी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम गाजा हैं, हम मकबूजा कश्मीर हैं। हर चीज पे हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है, मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फख्र से बताते थे कि जिस दिन कायदे आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएं, हमारी जो पुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं है, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा है मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर लो। किस लिए? क्योंकि मैं इमरान खान का हम पैगाम लेकर आए थे। मेरी बात सुने, इमरान खान यहाँ 80% लोगों की नुमाइंदगी का मतलब है 80% से 85% लोग पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह यही लोग दुआएं करते हैं। आज अगर हम महफूज हैं और इमरान खान महफूज है और पाकिस्तानी महफूज है, क्योंकि लोग दुआएं कर रहे हैं। लोग इतनी दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्यों इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं? वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं क्योंकि वो लीडरशिप किसको कहते हैं कि वो हमारी दिल की आवाज है। 2.5 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्यों जेल के अंदर बैठे हुए हैं? उनको तो पहले दिन 4 अगस्त को उनको ऑफर आई थी, लोग आए थे उनके घर 4 अगस्त, एक दिन उनकी अरेस्ट से पहले उनको आके कहा गया था आपको हम सेफ पैसेज देते हैं, आप मुल्क छोड़ के लंदन कई मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। इमरान खान ने क्यों इनकार किया था? उन्होंने कहा था जो मेरे ऊपर केसेस हैं मैं उनका सामना करूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हर केस का 300 केसेस का इमरान खान ने सामना किया 2.5 साल में। अगर वो मुजरिम होते, कहते अगर मैं चोर होता तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाता। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनका सामना करूंगा। आपने देखा है जेल में बैठ के 450-500 दिन उनकी ट्रायल चली है। एक दफा कोई जो सहाफी भी जेल में गया होगा या कोई भी जेल में गया होगा, विटनेसेस हैं जो कहते हैं आज तक इमरान ने कुछ नहीं इनको कहा कि ना पुलिस वालों को ना जज को। वो डिमांड नहीं करते मेरी किताबें दे दो या मेरे बच्चों से बात करा दो। ये इसके अलावा इमरान खान की कोई डिमांड नहीं है। तो आपने एक सबर, एक इंसान जो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो आप उसको सियासत कहते हैं। मैं कहती हूँ कि हम जब उनको देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। हम उनकी हिम्मत को और हौसले को देखते हैं, हम उसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के जो आखिरी जो उन्होंने बात किया कि मेरी बहन को भेजा था, उन्होंने कहा था अब वक्त आ गया, क्या कहा था कि ज़हनी तौर पे सारी कौम तैयार हो जाए। अच्छा बोलो। हाँ, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर ले कि अब वक्त है, या
अपने आप को आज़ादी या मौत, यानी ये अपने आप को पहले खुद कौम अपने आप को तैयार करे कि आगे अब और कोई चॉइस नहीं रहेगी. और नज़र आ रहा है कल तो हमें एक्चुअली वो तस्वीर नज़र आई है कि अब कोई चॉइस नहीं है. और जो मेरी बहन के साथ हम रात को उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक साल पहले इनका बाजू टूटा था और जिस तरह वो औरतें जानवरों की तरह इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर, और कितनी मुश्किल से अगर हम ना छुड़वाते, अगर ना लिटरली किस तरह हमने अंदर घुस के उनको छुड़वाया, और ये इनको होश नहीं थी. इसलिए ये आपको नहीं बता सकती कि इनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि हमें इनको उठाना मुश्किल हो गया था क्योंकि ये बेहोश में नहीं थी. और इनको अगर पूछें तो इनको याद नहीं है, उनको सिर्फ आवाज़ आ रही थी नादिया खट्टर की, क्योंकि ये उनको दूसरी तरफ से रोक रही थी. तो इसलिए ये कहती मुझे याद कुछ नहीं है. लेकिन ये इतनी हिम्मत से, इनका बेटा 10 साल की कैद में है, इनका भाई कैद में है, लेकिन ये जितनी हिम्मत करके कल जब ये हंस रही थी, मैं उनको कह रही थी कहती तो कोई बात नहीं अगर हो गया. मैं इनकी हिम्मत को मैं देखती हूँ और अपने भाई की हिम्मत को देखती हूँ. हमने अगर इमरान खान ने कह दिया है कि लिबर्टी या डेथ, आज़ादी या मौत, तो आज हमारी बहनों को देख लें. आज हम कहेंगे, हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी होने के नाते, जो यहाँ सारा दिन आप कहते हैं जी ये चेयरमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी नहीं हमें चाहिए. हम अडयाला जेल में अकेले बैठने को तैयार हैं. हम तो सारों को रोक रहे थे कि हम इनकी मिन्नतें कर रहे थे सारे यहाँ से चले जाओ. हम ये सहाफ़ी जो यहाँ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, इनको कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे फ़ोन ले लेंगे. तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम अकेले बैठेंगे अडयाला के बाहर, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे. हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे. मार दोगे हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने भाई के लिए बैठेंगे बाहर. ये जो उन्होंने कहा है ना, हमें गुलामी कबूल है इस मुल्क में. ये हमारा मुल्क है, ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान नहीं है. ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है इसके ऊपर, हर पाकिस्तानी का हक है इसके ऊपर. ये सियासत नहीं है, ये हमारा मुल्क है. यहाँ जुल्म होगा, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, आप बोलेंगे, और हम जो जुल्म करेगा उसका भी नाम लेंगे. और हम तीनों जो बहनें हैं, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अडयाला के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, हम वहाँ से नहीं हिलेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे. इमरान खान को ये आइसोलेट नहीं करेंगे. और क्यों आपके साथ देखिए, मेरी बहन कुछ कहना चाहती है. सिर्फ ये कि